हेलो फ्रेंड्स, आज आम नयागढ़ जिलार मद्रासपुर ठारे अवस्थित मुंडिया हनुमान बुलवा आसीचु। गाड़ी पार्किंग करने एठारे बहुत भल सुविधा करा जायछि। गाड़ी पार्किंग पाखे देखि पार्थे माँ तारिणी मंदिर टी रही अछि। आम गाड़ी पार्किंग करी जीवा मुंडिया हनुमान मंदिर को। मंदिर टी गोटे मुंडिया ऊपर अवस्थित, तेणु आम यही पाहाच देई आम ए मुंडिया हनुमान मंदिर को जीवा। पाहाच गुड़िक को कलर दिया हो जाइछि, जहा फल पाहाच गुड़िक बहुत सुंदर देखा जाउछि। आदि तार आगरे आगरे पाहाच चढ़ी चढ़ी चलुछि। बहुत सारा पाहाच चढ़ी आसवा बेले प्रथमे देखा पाइपर कि प्रभु श्रीराम लक्ष्मण माता सीता वनवास समय नौका विहार करुथिबार दृश्य ठारे दर्शा जाइछि। एपट पार्श्व रही अछि महावीर हनुमान गंधमादन पर्वत उठेथिबार बड़ प्रतिमूर्ति टीए करा जाइछि। आमे मुंडिया ऊपर को आसी सारछु। देखि पड़थे कि एठारे ब्रह्मा विष्णु महादेवंकर त्रिनाथ मूर्ति पूजा करा जाउछि। ठीक ता पार्श्व रही अछंती प्रभु नृसिंह एवं सेपट पार्श्व रही अछि लक्ष्मी नारायण मूर्ति। मंदिर रे आपण माने 33 कोटी देवी देवता मानकर प्रतिमूर्ति पूजा पाउथिबार देखि परिबे। एही मुंडिया हनुमान मंदिर रे आपण मान खूब सुंदर सुंदर देवादेवी मानकर प्रतिमूर्ति देखिबा को मिलिबो। जेमिति कि एही महादेवंकर नटराज तांडव नृत्य करुथिबार प्रतिमूर्ति दर्शा जाइछि। ई पास देई आमे एबे मंदिर को भितर को जिबा। मंदिर को जिबा पूर्वरे देखि पार्थिबे कि 22 टी पाहाच रही अछि एवं सेही 22 टी पाहाच रे गोटे गोटे मनुष्यर खराब चिंताधारा एवं खराब अभ्यास मध्य देखा होइछि। देखि पार्थिबे कि एठारे श्रवण कुमार तांको अंध पिता माता को कांधरे कांधे तीर्थ करबा नै जाउछंती एवं एठारे से तांको पाई पानी नबाकू आसी राजा दशरथଙ୍କ तीर रे प्राण हराइथिबार दृश्य दर्शा जाइछि। एवं एठारे अर्जुन पानी रे माछर प्रतिछवि देखि ऊपर को तीर मारुथिबार खूब सुंदर दृश्य एठारे दर्शा जाइछि। तार पार्श्व रे रही अछि द्रौपदींकर स्वयंवरर किछि दृश्य एठारे दर्शा जाइछि। कि पार्थिबे कि गोटे पटे कौरव वंश थिबा बेले आ गोटे पटे पंचु पांडव एवं तांक सहित कृष्ण बलराम स्वयंवर रे अवस्थित रहिथिबार दर्शा जाइछि। एपट पार्श्व रे स्नान मंडप एवं स्नान मंडप को लगी प्रभु कृष्णकर 10 अवतारंकर मूर्ति एठारे रही अछि। एठारे प्रभु नारायणकर गज उद्धार करुथिबार दृश्य एठारे खूब सुंदर भावे दर्शा जाइछि। एठारे अनंत शयनर दृश्य आपण माने देखि पारुथिबे। एवं एपट पार्श्व देखि पारुथिबे कि प्रभु श्री कृष्ण महाभारत समय अर्जुनकर सारथी साजिथिबार दृश्य दर्शा जाइछि। आमे प्रथमे जगन्नाथ नीलमाधव वन दुर्गा पूजा पाउथिबा मंदिर गुड़िक दर्शन करने को जिबा। एठारे देखि पार्थिबे कि महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କର जेतक भक्त रहिचंती एठारे तांकर प्रतिमूर्ति करा जाइछि। एपटे विमला माँ
ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ଦଳନ କରୁଥିବାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗଲାବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର 10 ଅବତାରକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଗରୁ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ପଥରର ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ରହିଲେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଏଠାରେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଏବେ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ମୁଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଯିବା। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସାଇବାବା, ଶନିଦେବ, ମହାମାୟା, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ବି ରହିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ମଦ୍ରାସପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।
मुंडिया ऊपर देखि पारे कि गाँव परिवेश केते सुंदर देखा जाउची। मंदिर टी एबे पहर पड़ जाइए से आपण मानक ठाकुर को दर्शन कर पारना से देखिपे कि अष्टशंभु अष्टलिंग एठार भी पूजा पाउछंती।